बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 1 सेकंड में बता सकती हूँ, पहले मैं बहुत चुप रही। सबसे पहले स्क्रीन पर ये क्लिप देखें। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एक लड़की आकर अचानक मरियम के गले लग गई। बदतरीन सैलाब। ओह सो स्वीट। इसके बाद लोगों ने समझा कि शायद काम खत्म हो गया, लेकिन मरियम ने अपनी पोजीशन मजीद बदली और उसी पोजीशन में आ गई जिसमें ये अपने चचाजाद भाई से मिलती है। सब लोग हैरान थे कि अब आगे क्या होने वाला है। मरियम की तरफ से पोजीशन संभालने के बाद इस लड़की ने कहा, मेरी वालिदा ने कहा है मरियम नवाज का माथा चूम कर आना। मरियम की माथा को चूमना। ओह सो स्वीट, थैंक यू। और फिर बच्ची ने मरियम का माथा चूमा। इस पर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने लिखा, मोहतरमा को लड़की के बताने से पहले ही मालूम था कि अब माथा चूमने की ख्वाहिश आने वाली है, लिहाजा पोजीशन पहले ही सीधी कर ली। ये टिकटॉकर्स डिजिटल मीडिया के इस दौर में भी अवाम को बेवकूफ समझते हैं। सहाफ़ी शाहिद असलम ने कहा, सैलाब की वजह से इन ड्रामों की कुछ हफ्तों तक नशरियात में तातुल पर नाजरीन से माजरत ख्वाहें। क़यामत की निशानियां देखें। पूरा खानदान फार्म 47 पर, खुद आज तक अपने फार्म 45 पेश नहीं कर सकी। इसी मरियम ने चुटकी बजाकर कहा, तो मैं 1 सेकंड में बता सकती हूँ कि कौन सिफारशी और कौन जेन्युइनली मेरिट पे पूरा उतरता है। पहली बार मैंने आकर सिफारिश और धांधली को फुल स्टॉप लगाया। सिफारिश और धांधली को मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया। मैंने कोई डीसी लगाना हो, कोई आरपीओ लगाना हो, एक एक बंदे का मैं खुद इंटरव्यू करती हूँ। मुझे 1 सेकंड में पता चल जाता है कि ये सिफारिशी है। अव्वल तो मेरे पास कोई डरते हुए मेरे पास कोई सिफारिश के लिए नहीं आता। अगर कोई भूले से सिफारिश के लिए आ जाए तो इंटरव्यू से पहले उसके नाम पे रेड क्रॉस लग जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है जो खुद सिफारशी पर्ची पर वजीर आला बनी हो वो सिफारशी कल्चर की मुखालफत करे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अवाम को भी चुटकी बजाकर 1 सेकंड में पता चल जाता है। जैसे मरियम के अपने हुज़ैफा रहमान का ये दिलचस्प बयान देखें। कहा, पीपल्स पार्टी वाले एहसान फरामोश हैं। मुल्तान के तमाम इंतजामी अफसरान मरियम सफ्तर खुद यूसुफ रजा गिलानी और इनके बच्चों की मर्जी से लगाती हैं। वो खसूसी तौर पर मुल्तान में जो है इंतजामी अफसरान गिलानी साहिबान और उनके बच्चों की मुशावरत से लगा देती हैं। आप फिर मुतमईन हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी हमें पंजाब में स्पेस नहीं दी जा रही। यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो बेटे हैं वो 8 क्लब में बैठते हैं जहां वज़ीर आला बैठती हैं, ताकि वो अपने काम शाम निपटा सकें। पीपल्स पार्टी फार्म 47 की हुकूमत कायम रखने में मदद कर रही है, तो दूसरी तरफ इसी पीपल्स पार्टी को नवाजने के लिए मरियम नवाज मेरिट की धज्जियां उड़ा रही हैं। राशिद अब्बासी ने जवाब दिया, मरियम अगर पंजाब में मेरिट होता तो ये लंदन में नवाज शरीफ के डायपर तब्दील करने वाले इस वक्त इन ओहदों पर न होते। मरियम ने मजीद कहा, मैं भी आपकी तरह एक ऐसे घर से ताल्लुक रखती हूँ जो बहुत मशरकी रवायात का अमीन है, तो ऐसी फैमिली से किसी खातून का इस लेवल तक पहुँच जाना कोई आसान बात नहीं है। मरियम के इस बयान पर ये क्लिप देखें। और कितनी टेपें हैं? मेरे पास दो टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। स्क्रीन पर नून लीगी मरियम के जेरे साया तरबियत याफ्ता आज़मा बुखारी का सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल ये जुमला देखें। कहा, पेशावर जलसे से पीटीआई को बाबा जी का ठुल्लू मिला। इनको भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला, वही आप समझ गए हैं जो मैंने कहा। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग पता होने के बावजूद पूछते नजर आए कि आखिर ये बाबा जी का ठुल्लू है क्या। ठुल्लू का मतलब जानने के लिए बहुत से लोगों ने ट्विटर पर आज़मा बुखारी से हंगामी राब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन जब आज़मा बुखारी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो थक हार कर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी से राब्ता किया गया तो जवाब मिला। बाबा जी तो एक बुजुर्ग शख्स बूढ़े आदमी के लिए एहतरामन कहा जाता है, जबकि देसी जुबान में ठुल्लू एक गोल सा फल या सब्जी, कद्दू, शलजम या बैंगन जैसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एआई ने फाइनल नतीजा निकालते हुए लिखा, इस जुमले का मतलब ये बनता है कि बाबा जी का कद्दू, शलजम या बाबा जी का बैंगन। चैट जीपीटी ने लोगों की तनकीद पर मजीद लिखा, आज़मा बुखारी ने ये बाबा जी का ठुल्लू हकीकत में नहीं देखा होगा, बल्कि ये जुमला बतौर मुहावरा इस्तेमाल किया गया होगा। आज़मा बुखारी को मुखातिब करते हुए शहबाज गिल की तरफ से बाबा जी के ठुल्लू का मतलब इंतहाई खतरनाक था, इसलिए इस मतलब को छोड़ें। बाकी ट्वीट देखें। लिखा, ऐसी जुबान एक वजीर साहबा बोलेंगी तो फिर पोर्नोग्राफी पाकिस्तान में बंद करने की क्या जरूरत है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, ये नून लीग की गंदी जुबान है जो कि हम लोग नहीं समझ सकते। याद रहे टिकटॉक से आराम न आने की वजह से आजकल मरियम ने
پیپلز پارٹی اور اپنے بھائی بلاول کے ساتھ نہروں سے ہوتی ہوئی کالا باغ ڈیم پر ختم ہونے والی صوبائی سیاست شروع کر دی ہے۔ اپنے بھائی بلاول زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا پانی میرا پیسہ، آپ کو نہریں نکالنے پر کیا تکلیف ہے؟ رونے کے انداز میں کہا، پہلے میں بہت چپ رہی، میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یاد رہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست میں ہر بار یہ نورا کشتی نہروں سے ہوتی ہوئی کالا باغ ڈیم پر پہنچ کر اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی سولر پلیٹوں میں، جبکہ مریم کے اشتہارات میں اربوں روپے کے کرپشن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، لیکن حیران کن طور پر دونوں جماعتیں کرپشن کی بجائے نورا کشتی پانی اور صوبائیت پر کر رہی ہیں۔ رہی پیسے کی بات تو یہ نون لیگی اور پیپلز پارٹی قومی خزانے کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اپنا ذاتی پیسہ سمجھتے ہیں۔ نیاز کے ڈبوں پر بھی اسی نیاز کے پیسوں سے ہی کروڑوں روپے اپنی تصویریں چھاپنے پر لگا دیتی ہیں۔ مریم اورنگزیب نے تو حکومت ملتے ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ یہ ان کے اپنے پیسے ہیں۔ 2000 روپیہ دے رہی ہے حکومت پاکستان اپنا۔ مریم کے چاچے نجم سیٹھی نے کہا، مریم کو مقبول کرنے کے لیے جتنے بھی حربے استعمال کیے گئے سب رائے گاں گئے، کیونکہ عوام میں عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ اگر عمران خان غیر مقبول نہیں ہوں گے تو مریم مقبول کیسے ہوں گی؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، عمران عمران عمران۔ عمران خان بے حد مقبول ہیں۔ مریم نے کہا، مجھ پر جتنی مرضی تنقید کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، چاچے ساجد نے تو نام بھی نہیں لیا تھا مریم نواز کا، پھر کیا بنا؟ ایک نے سوال کیا، مہر شرافت کی سیٹ پر بات کر سکتے ہیں باجی؟ دانش حسن نے لکھا، جب موچی سے اوپن ہارٹ سرجری کروائی جاتی ہے تو اکثر نظام کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے۔ علی خان نے کہا، ملکہ عالیہ سمجھتی ہے کہ صوبہ پنجاب کا بجٹ اس کے باپ کی کمائی ہے جس کا حساب کتاب نہیں مانگا جا سکتا۔ مریم کی دھمکی پر ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، جی کیونکہ مریم نواز کو آسان راستہ آتا ہے جس میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں۔ اتنی جھوٹی عورت آپ نے کبھی دیکھی ہے جو اپنی سیٹ تک نہیں جیت سکی لاہور سے؟ اس کی بھڑکیں دیکھو۔ مریم باجی، آپ فی الحال پنجاب کو چھوڑیں، آپ خود کو کشمیر کی بیٹی کہتی ہیں، آپ کا کشمیر کی صورتحال پر کیا موقف ہے؟ اس پر صنم جاوید نے لکھا، کشمیر پر کیسے بولے، بیچاری کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ ٹرے میں رکھ کر دیا ہوا پاسپورٹ واپس لے لیں گے۔ کسی نے کہا، اس کی ذات پر بات کریں تو ایف آئی والے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پنجاب کارڈ کھیلنا بند کرو، یہ نہ 80 کی دہائی ہے اور نہ ہی 90 کی۔ پنجاب پہلے سے ریجیکٹ کر چکا ہے۔ ان مودی کے یاروں کو ایک نے سوال کیا، گزشتہ 38 دن میں 405 ارب روپے جو قرض لیا ہے وہ تیرے باپ نے واپس کرنا ہے۔ پلاسٹک کی شکل ہر جگہ چپکانے کی شوقین پنجاب کے ساتھ کھیل رہی ہے۔